पुरी जिलास्तरीय साधारणतंत्र दिवस 2026 पालन उपलक्षे अनुष्ठित प्रस्तुति बैठक अनुसार बनाटी प्रतियोगिता मंगलवार दिन अनुष्ठित हो जाइछि। जिलापाल दिव्यज्योति परिडा और अतिरिक्त जिलापाल प्रशासन शरद चंद्र बेहेरा परामर्शक्रमे स्थानीय सुखलता स्मृति सरकारी उच्च विद्यालय परिसर में जिलास्तरीय बनाटी साधारण घूर्णन प्रतियोगिता आयोजित होता। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାଳିକା ସ୍ତରରେ ସୁଖଲତା ସ୍ମୃତି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର କବିତା ମହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ, ଏଲ୍ ବର୍ଷା ବେହେରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ରିୟା ଦେଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବାଳକ ବିଭାଗରେ ସାରସ୍ୱତ ବିଦ୍ୟାନିକେତନର ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଥମ, ସୁଖଲତା ସ୍ମୃତି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ପାପାଇ ସାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ସମ୍ରାଟ ଦେବନାଥ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସମରକଳା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବିଚାରକ ଭାବେ ବନାଟି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବିଷ୍ଣୁଦତ୍ତ ଦାସ, बनाटी विशारद जगन्नाथ सुआर, सांबादिक कैलाश चंद्र पंडा, शिक्षक धर्मेन्द्र हांसदा, क्रीड़ा शिक्षक रवीन्द्र बेहेरा और पिंटू जेना प्रमुख विचारक रूपे कार्य तुलाइथिले। एथिसहित दीर्घ 24 मिनिट धरी बनाटी क्रीड़ा प्रदर्शन करथिबा कृति खेलाड़ी माननकु उत्साहित करबा उद्देश्य रे प्रतियोगिता स्थल रे उपस्थित थिबा विद्यालयर प्रधान शिक्षयित्री सुचरिता प्रतिहारी द्वारा 2000 टंका अर्थराशि प्रदान करा जिबा सह प्रतियोगिता को उत्साहित करथिबा 300 ऊर्ध्व छात्र छात्री को बिस्कुट बंटन करा जायतिला। विजयी प्रतियोगी मानक आगामी जिला स्तरीय प्यारेड उत्सव में पुरस्कृत कराजिबो बोली सूचना लोक संपर्क विभाग उपनिर्देशक संतोष कुमार सेठी सूचना प्रदान करिसेंति।